जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ 19 मार्च बुधवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण मान अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित रखिदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू खबर देखुंत कमेंट कर जणाइदेवे। आसिला प्रथम खबर 5 घंटा बंद रहिबो जगन्नाथ मंदिर आज 5 घंटा बंद रहिबो जगन्नाथ दर्शन संध्या 5टारू रात्र 10टा पर्यंत श्रीमंदिर में सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। 19 तारिख बुधवार चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि श्री विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो। श्रीमुख सिंगार हेबे कालिया ठाकुर दत्त महापात्र सेवायत मानक द्वारा अनुष्ठित हेबो गुप्त नीति। एणु द्वितीय भोग मंडप भोग शेष हेबा परे आपततः अपराह्न 5टा ठारू रात्र 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। सेपटे बनक लागि नीति जोगु 2 दिन बंद रहिबो रत्न भंडार मरामती काम। परवर्ती खबर 5 दिनिया रिमांड रे आसिबे राजा चक्र। गंधमार्दन लोडिंग एंड को ऑपरेटिव सोसाइटी सह शह शह कोटी घोटाला मामला एजेंसी घोटाला मामला राजा चक्र औरव सौम्य शंकर चक्र को रिमांड रे आनिबो ईओडब्ल्यू। बालेश्वर स्वतंत्र ईओडब्ल्यू कोर्ट रे 5 दिनिया रिमांड पई आवेदन करिछि अर्थनैतिक अपराध शाखा। बीजेडी शासन रे कहा सहयोग रे राजा करुथिले केलेंकारी ताहार होइपारे खुलासा जहा फल रे मामला रे आगामी दिन में बड़ बड़ नेता प्रशासनिक लिंक सामना को आसीबो बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर एयर स्ट्राइक रे 400 मृत। मंगलवार गाजार इस्राएल सेना द्वारा बंद होइतिबा युद्ध विरति आलोचना मध्यरे हमास टार्गेट उपरे बड़ आक्रमण करा जिबारु अति कम रे 413 जनकर मृत्यु होइछि जहा जनवरी 19 रे युद्ध विरति आरंभ हेबा परठारु युद्ध विध्वंस अंचलर सबठारु बड़ आक्रमण। गाजार नागरिक प्रतिरक्षा संस्था कहिछि जे रमजान मासरे होइतिबा विमान आक्रमण रे प्राय शिशु महिला एवं वृद्ध प्राण हराइथिले एवं प्राय 150 जन आहत होइथिले। तेबे गतकाली पुनि थरे एयर स्ट्राइक होइछि जेउथिरे 400 रु अधिक मृत्यु होइछि। परवर्ती खबर शेयर मार्केट रे 2 मासर सबठारु बड़ वृद्धि। भारतीय शेयर बाजार रे मंगलवार मार्च 18 रे बड़ वृद्धि देखिबाकू मिलिछि। सेंसेक्स और निफ्टी उभय निज निजर 1 मासर उच्चतम स्तर रे पहुंचिछि। सेंसेक्स 1131 अंक बढ़ी बंद होइछि। अन्यपटे निफ्टी पुनि थरे 22800 पॉइंट रो गुरुत्वपूर्ण स्तर हासिल करिछि। एई वृद्धि सेंसेक्स और निफ्टी रे गत 2 मासरे होइतिबा सबठारु बड़ वृद्धि। एई कारणरू निवेशकଙ୍କୁ प्राय 7 लाख कोटी टंका लाभ होइछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिबे नवंक परिवार। दीर्घ 7 घंटा पर नव दासଙ୍କ घरु बाहरिला क्राइमब्रांच टीम। नव दासଙ୍କ परिवार सदस्यଙ୍କ बयान रेकर्ड कला टीम। नव दासଙ୍କ पत्नी मिनती दास झियो दीपाली दास एवं पुओंकर बयान रेकर्ड करा जायछि। आवश्यक पड़िले अन्य मानकर मध्य बयान रेकर्ड करा जिबा नै सूचना देछि क्राइमब्रांच। एपटे प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिचंती नव दासଙ୍କ झियो दीपाली दास ओ पुओ विशाल दास। सीबीआई चिठी प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखी कहिसंती मुख्यमंत्री समय देले देखा करी आलोचना करिबो। हत्या मामलार पुनि थरे तदंत हेबा नै गृह रे सूचना देथिले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर संसद रे महाकुंभ चर्चा। संसदर चलित बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय चली। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह रे महाकुंभ उपर अभिभाषण देइथिले। से कहिथिले आमे समस्ते जानू जे माता गंगाजी को पृथ्वी को आनिबा पई बहुत प्रयास करा जायतिला। एही महाकुंभर महान कार्यक्रम रे आमे समान प्रयास देखिलु। आम देशर इतिहास रे मध्ये एपरि किछि मुहूर्त आसीछि जहा देश को सचेतन कराई देइछि। महाकुंभ समय देश रे सामूहिक चेतनार परिवेश देखिबाकू मिलितिला। युवपीढ़ी मध्ये पूर्ण भाव प्रवणतार सहित महाकुंभ सहित जोड़ी होइतिले। महाकुंभ उपरे जो माने प्रश्न उठाइतिले सेमाने सेमानकर उत्तर पाई जाइछंती। देशर प्रत्येक कोण रे आध्यात्मिक चेतना उभा होइछि। परवर्ती खबर 6 वर्ष न हेले स्कूल मना। 6 वर्ष बयस हेले स्कूल जिबे पिला। प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबा पई जणे पिला को 6 वर्ष किंबा ताठारो अधिक हेबा जरूरी। छात्र छात्री को उत्कृष्ट शैक्षिक विकास पई जातीय शिक्षा नीति 2020 रे प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाइबा नै ए निष्पत्ति निया जायछि। विभिन्न शिक्षाविद और विशेषज्ञों मतामत नहीं पिलांको नाम लेखा बयस सीमा को 6 वर्ष अधिक रखा जायछि। सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सुधा पिलांको 6 वर्ष होइतिले से प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई पारिबे। राज्य रे जातीय शिक्षा नीति 2020 को 2025-26 शिक्षा वर्ष ठारू प्रचलन पई निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर नुआ रिचार्ज प्लान आनिला एयरटेल। ग्राहकों को निज आड़को आकृष्ट करने को समय समय नुआ नुआ रिचार्ज प्लान लॉन्च करुछंती जियो एवं एयरटेल भली टेलीकॉम कंपनी। एबे पुनि थरे ग्राहकों को सुहाइला भली एक रिचार्ज प्लान आनिछि एयरटेल। मात्र 500 टंकार मोबाइल कॉलिंग इंटरनेट सर्फिंग सह मिलिबो डीटीएच सर्विस रो मजा। निजको मार्केट लीडर भाव में गढ़ा को अप्राण चेष्टा जारी रखिछि एयरटेल। कारण वर्तमान जियो सह प्रतियोगिता रे बहु पछरे पड़ी जाइछि एयरटेल।
ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଏୟାରଟେଲ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ ଏୟାରଟେଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରିପେଡ ପ୍ଲାନ। ମାତ୍ର 448 ଟଙ୍କାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ସହ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭିର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ସର୍ଭିସ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସକୁ 28 ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ 2.5 ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିରେ 250ରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ଦର। 90,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରଥମ ଥର 90,000 ଛୁଇଁଲା। ଗତକାଲି 440 ଟଙ୍କା ବଢି 90,000ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 400 ଟଙ୍କା ବଢି 82,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,100 ଟଙ୍କା ବଢି 1,13,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 76,180 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 320 ଟଙ୍କା ବଢି 76,500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର 11,800 ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋମବାର 30 ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଖାତା ଦେଖାରେ ନିୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାତା ଦେଖା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରାୟ 12 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଯାଏଁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ବଦଳିବ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିପିଆର୍। ତ୍ରିଶୁଳିଆ ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କମିଟି ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଏଣିକି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ବିଳମ୍ବ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେବ ଏଫ୍ଆଇଆର୍। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଧୀମା ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା କହି କେବେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା। ଉତ୍ତରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଧୀମା ହେବାର କାରଣ କହି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାର ସମୟସୀମା ପାଳିଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାର ସମୟସୀମା ପଳେଇଥିଲା। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ନ କଲେ କମ୍ପାନୀକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀରେ ହେବ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନବସତିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପାଣି କମୁଛି ବୋଲି ଗୃହରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ଉଦୟପୁରରେ ହୋଇଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କମିଶନର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦୟାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି କମୁଥିବା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁଳି କାଟ ହେଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ। ଗୃହରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଅଫିସର ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାସ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ପାପର ମେଡ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକେଦମ କଲାଣି। ସ୍କୁଲରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢା ସହ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାର ଜୁଲମ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରୁ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ପରେ ସେମାନେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟ ଭାଜପାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ।
शोभायात्रा वरिष्ठ नेतांक सह राज्य सरकारक मंत्री विधायक सामिल होइतिले। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी नहीं आसिला गुरुत्वपूर्ण सूचना। सकाळ 7टाରୁ 9टा अंगनवाड़ी खोला रहिबो। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी सकाळुआ हेबो अंगनवाड़ी। सकाळ 7टाରୁ 9टा जाए चलिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। परवर्ती खबर राज्य में 6760 डाक्तर पदवी खाली। राज्यर डाक्तरखाना गुड़िक डाक्तरंकर घोर अभाव मध्य सरकार 5822 पदवी पर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने को ओडिशा लोकसभा आयोग ओपीएससी को अनुरोध करछंती। विधानसभा यह घोषणा कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग कहते ओडिशा डाक्तरंकर एक बड़ अभाव सम्मुखीन होउछि। बीजेपी विधायक उपासना महापात्रଙ୍କ एक प्रश्न उत्तर देई मंत्री कहते अनुमोदित 19,984 डाक्तर पदवी मध्यरु 6,760 पदवी खाली पड़ी। मंत्री कहते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निर्देश पर ओपीएससी खूब शीघ्र 5,822 जन डाक्तर को नियुक्ति देवाई विज्ञापन प्रकाश करिबो। ए नियुक्ति अभियान राज्यव्यापी डाक्तरखाना गुड़िक डाक्तर अभाव दूर करिबारे साहाय्य करिबो। परवर्ती खबर राष्ट्रपति रेवेन्सा गस्त कार्यक्रम बातिल हैला। एथिसह स्थगित रहिला रेवेन्सा समावर्तन उत्सव। रेवेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव में जोग देइथान्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसंता 25 तारिख में समावर्तन उत्सव हेबाकु तिला। एहाकु नै विश्वविद्यालय कर्तृपक्षक तरफरु प्रस्तुति युद्धकालीन भित्तिरे चलीथिला, किंतु केउ कारण पय राष्ट्रपति रेवेन्सा गस्त कार्यक्रम बातिल हैला ताहार कारण जणा पड़ी नाही। परवर्ती खबर औरंगजेब नारे जलिला नागपुर सांप्रदायिक हिंसा पर सिनेमा छाबा को दायी करछंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सोमवार औरंगजेब समाधि भांगिबा गुजब को नहीं दुई गोष्ठी मध्य प्रबल गंडगोल घटिथिला। एथिरे 60 रु अधिक लोकों को गिरफ कराजिबा सह 144 धारा लागू करा जायछि। परवर्ती खबर 9 मास पर फेरुछंती सुनीता। नासार महाकाशचारी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र रे महाकाश रे 9 मास बितेबा परे शेषरे पृथ्वी को फेरिबाकू जाउछंती। सुनीता विलियम्स एवं बुच विल्मर क्रू 9 सदस्य महाकाशचारी निक एग एवं महाकाशचारी आलेक्जेंडर सहित पृथ्वी को फेरिबे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार नासा महाकाशचारी पृथ्वी को फेरिबार सीधा प्रसारण होउछि। भारतीय समय बुधवार अर्थात आज भोर 3:27 रे फ्लोरिडा उपकूल अवतरण करिबार योजना रहिछि। सेबटे सुनीता विलियम्स को सुरक्षित प्रत्यावर्तन पर प्रार्थना चिठी लेखि शुभ मनासिले प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर आज आरंभ होउछि तोशाली मेला। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ତୋଷାଳୀ ମେଳା ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦେବ। परवर्ती खबर भुवनेश्वर OU80 रे नियुक्ति मेला अनुष्ठित। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 812 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। 442 ଜଣ ଆୟୁଷ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। 33 ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପାଇଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର। 65 ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ଏଥିସହ 199 କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ सीएम। परवर्ती खबर नुआ यूजीसी नीति को छात्र कांग्रेस विरोध। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे छात्र कांग्रेस विक्षोभ समय पुलिस धस्ताधस्ती परिस्थिति उपजिला। परवर्ती खबर घुंचिला अमित शाह गस्त। अमित शाह ओडिशा गस्त कार्यक्रम हेबार थिला। 21 रु ओडिशा गस्तर आसीथांते अमित शाह। 3 दिनिया ओडिशा गस्तर कार्यक्रम रहिथिला, हेले ई कार्यक्रम घुंचितिबा सूचना रहिछि।